Good evening, everyone, principal ma'am, teachers, students present here. We welcome you all to this observation of Har Ghar Tiranga program organized by Rishi Bamkin Chandra College for Women in collaboration with NSS and NCC. Today we have assembled here to talk about our Tiranga, the Indian flag. Before we commence this session, I would like to request Tulimadi to kindly play the national song. We would like to open this program with our national song, and then we would invite our principal ma'am to kindly say a few words on it. So, Tulimadi, over to you. Thank you. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें धर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां नयनीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you. Thank you, everyone, for this. Thank you, Tulimadi, for playing the national song. I would request our principal ma'am to kindly say a few words before we move on to other teachers who want to participate in it. So, over to you, ma'am. থ্যাংক ইউ জাসমিত। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তুলিমাকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের যে বন্দে মাতরম গান সেটা পুরোটা শোনানো হলো, যেটা আমাদের সরকারের নির্দেশ হয়েছে। প্রথমেই বলি যে আজকে যারা এখানে জয়েন করেছো, টিচার যারা আছো, যারা আমাদের ছাত্রীরা আছো, প্রত্যেককে আমি অসংখ্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আজকের প্রোগ্রাম যে সার্থক হবে সেটা তোমাদের উপস্থিতির উপরই নির্ভর করছে এবং অবশ্যই তোমাদের অংশগ্রহণের উপরে। আমি সবাইকে অসংখ্য আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি
এবং আজকের প্রোগ্রাম যাতে খুব সুন্দরভাবে সংগঠিত হয় সেই অনুরোধ রাখছি। ওভার টু জাসমিত। Thank you, ma'am. Now we would like to move on to our next program. Teachers, students, अगर आप गाना भी गा सकते हैं देश के ऊपर, any song related to patriotism, দেশভক্তির উপরে যে কোনো গান আপনারাও গাইতে পারেন। I'd বা request you all to দেশাত্মবোধক পোয়েট্রি, মানে কেউ যদি কবিতা বলতে চায় সেটাও হতে পারে। I'd request other teachers to kindly join in. The students will be motivated. हर रोज ना सही मगर, हर रोज ना सही मगर, आज तो ये काम करे, जहां भी तिरंगा दिखे सर उठाकर सलाम करे, सर उठाकर सलाम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनामिका इतनी खूबसूरत पोएम के लिए। अब मैं रौनक से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्क्रीन शेयर करें। शायद अभी जिस अनामिका ने हमें कविता सुनाई है उसी ने डांस का भी वीडियो हमें शेयर किया है। तो रौनक, काइंडली इफ यू कैन शेयर द वीडियो। Thank you, Ronak, for sharing the screen. Thank you, Anamika, for showing us your dancing skills also. I would like to request Priyanka from the Department of English to kindly sing a song for us. If she is there online, Priyanka, are you there online? Yes, sir. Okay, over to you, Priyanka. Okay, sir. Just a minute. प्रियंका के बाद रानी कुमारी महातो, आप रेडी रहिएगा। प्रियंका के बाद रानी कुमारी महातो। रेडी प्रियंका? Yes. मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना
आए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लटपट काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना,
जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Thank you, Priyanka, for this wonderful rendition. Thank you once again. I'd like to call upon Rani Kumar Mahato. Rani Kumari, जी सर। over to you, Rani. ठीक है सर। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रानी कुमारी महतो ऋषि बंकिम चंद कॉलेज फॉर वुमेन की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ वह केवल एक अभियान नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान, सम्मान और राष्ट्र प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति है। हर घर तिरंगा। न तिरंगा केवल कपड़ा है, न यह केवल 3 रंगों की पहचान है। यह उन करोड़ों भारतीयों की धड़कन है जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो केवल हवा नहीं चलती, वहाँ इतिहास सांस लेता है। वहाँ भगत सिंह की आंखों का सपना दिखाई देता है, चंद्रशेखर आजाद का साहस दिखाई देता है, सुभाष चंद्र बोस की हुंकार सुनाई देती है और उन अनगिनत वीरों की कुर्बानी याद आती है जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन जिनके रक्त से भारत की आज़ादी की कहानी लिखी गई है। तिरंगा हमसे पूछता है, जिस मिट्टी ने तुम्हें जन्म दिया है, क्या तुम उसके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हो? और शायद यही हर घर तिरंगे का सबसे बड़ा संदेश है। तिरंगा 3 रंग एक भावना है। हमारे तिरंगे का केसरिया रंग हमें त्याग, साहस और बलिदान की प्रेरणा देता है। श्वेत रंग हमें सत्य, शांति और सद्भावना का रास्ता दिखाता है। हरा रंग हमारे जीवन, समृद्धि और धरती से जुड़े होने का प्रतीक है और बीच में स्थित अशोक चक्र हमें निरंतर कर्म करने का संदेश देता है। यह चक्र मानो हमसे कहता है, रुको मत, थको मत, भारत को आगे बढ़ाते रहो। हर घर तिरंगा क्यों? क्योंकि राष्ट्र केवल संसद की इमारतों में नहीं बसता, राष्ट्र सीमा पर खड़े सैनिक की बंदूक में भी है, किसान के खेत में भी है, मजदूर के पसीने में भी है, विद्यार्थी के किताब में भी है, वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में भी है और उन माँ की आंखों में भी है जो अपने बेटे को देश सेवा के लिए भेजती है। इसलिए तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर नहीं, हर उस घर पे होना चाहिए जहां भारत के प्रति प्रेम बसता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि तिरंगा घर पे लगाना देशभक्ति की शुरुआत है, अंत नहीं। अगर हाथ में तिरंगा हो और मन में जाति भेद हो, अगर छत पर तिरंगा हो और समाज में नफरत हो, अगर सोशल मीडिया पर देशभक्ति हो और वास्तविक जीवन में भ्रष्टाचार, तो हमें स्वयं से पूछना होगा, क्या हमने तिरंगे को सच में समझा है? क्योंकि तिरंगे का सम्मान केवल उसे फहराने में नहीं बल्कि उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने में भी है। हम वह पीढ़ी है जिसके हाथ में भारत का भविष्य है। हमारे पास मोबाइल है, तकनीक है, शिक्षा के अवसर भी है। अब हमें यह तय करना है कि इन शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए करेंगे या राष्ट्र निर्माण के लिए भी करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तिरंगा खरीदिए, तिरंगा फहराइए, लेकिन उससे भी अधिक तिरंगे के योग्य भारत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही बात कही आपने रानी कुमारी। तिरंगे के योग्य झंडा बनाइए, देश बनाइए, सही है। थैंक यू रानी कुमारी। I would like to request Rumila ma'am to kindly say a few words. She wanted to participate. Rumila di, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ over to জসমিত। you. Over to you. হ্যাঁ, কি মেয়েরা এত সুন্দর বললো, আমার মানে বলার আর কিছু বাকি নেই। ওরা মানে পুরোটাই বলে দিয়েছে। ওরা এত ভালো বলছিল, আমি তাই শুনছিলাম। যাই হোক, আমার পক্ষ থেকে আমি যা বলার আমি একটু বলি। 2026 সালের 15ই আগস্ট 1947 সাল থেকে শুরু করে এবার হলো 80তম স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই স্বাধীনতার উৎসব পালন করেছি।
৭৯ বছর ধরে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। আমাদের ভালোবাসার, গর্বের, শ্রদ্ধার এই জাতীয় পতাকার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার হাত ধরে। পরবর্তীতে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যা গেছে এই জাতীয় পতাকার ডিজাইনটা। তারপর ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই ভারতীয় গণপরিষদ এটিকে আমাদের জাতীয় পতাকার স্বীকৃতি প্রদান করে। আত্মপ্রকাশ ঘটে আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার। আমাদের জাতীয় পতাকার গেরুয়া রং ত্যাগ, ধৈর্য, সাহস, সাদা রং শান্তি ও বিশুদ্ধতা এবং সবুজ রং সমৃদ্ধি, আশা এবং উর্বরতার প্রতীক। সাদা রঙের মধ্যে থাকা ২৪টি স্পোকযুক্ত যে অশোক চক্র, সেটা ধর্ম এবং ন্যায়ের পথে থেকে আমাদের ২৪ ঘন্টা জুড়ে কর্মময় চলমানতা এবং প্রগতির প্রতীক। আমরা ২৩শে জানুয়ারি, ২৬শে জানুয়ারি, ১৫ই অগস্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। এইভাবেই আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি আমাদের দেশের প্রতি। এই প্রথাই চলে আসছে সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে। এই প্রথমবার এই প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামান্য ভিন্নভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের কেন্দ্রীয় সরকারের এবছরের অভিনব প্রয়াস ঘর ঘর তিরঙ্গা, অর্থাৎ ঘরে ঘরে তেরঙা পতাকা। এই ঘরে ঘরে তেরঙা পতাকার কথাটির অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে জাতীয় পতাকা প্রতিটি বাড়িতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তোলিত হবে ওই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এবং তারপর তাকে সযত্নে আমরা আলমারিতে তুলে রাখবো আবার পরের বছরের ২৩শে, ২৬শে জানুয়ারি বা ১৫ই অগস্টের জন্য। বরং এর অর্থ হলো এই যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ঘরে, প্রত্যেকটা মানুষের মনে সদা জাগ্রত থাকুক আমাদের এই জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা। বছরের ওই কটা দিন নয়, আমরা জাতীয় পতাকাকে মনে স্থান দেব প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। আমাদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত থাকবে প্রতিক্ষণ। ত্যাগ, ধৈর্য, সাহসিকতা, বিশুদ্ধতা, সততা এবং ন্যায়ের পথে আমাদের কর্মের গতিময়তা হবে আমাদের এগিয়ে চলার অস্ত্র। তবেই ২০৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বিকশিত ভারতের। আজ এই জাতীয় পতাকার সামনে আমরা মাথা নত করি ভারত মাতার সেই সব সন্তানদের উদ্দেশ্যে যাদের আত্মবলিদানের প্রতিদানে আমাদের এই স্বাধীনতা। সশস্ত্র শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরীহ ভারতবাসী, নিরস্ত্র ভারতবাসী প্রবল বিক্রমে লড়েছিল একটিমাত্র শক্তির জোরে, তা হলো দেশপ্রেম। তারা ভারত মাতাকে শৃঙ্খলামুক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তারা জানতেন স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয় দেখা হবে না তাদের। তারা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীন দেশ দিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের স্মরণ করার জন্য বছরের ওই নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন যথেষ্ট নয়। তাদের সামনে মাথা নত করব আমরা প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। তারা প্রতিদিন আমাদের কাছে স্মরণীয়। আমরা যে স্বাধীন ভারতের নাগরিক তা তাঁদেরই দান। জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রণাম জানাবো সেই সব মহাত্মাদের। সেই সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করব যাদের কাছে, তারা হলো আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী। যে স্বাধীনতা আমরা রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি, আজ সেই স্বাধীনতা রক্ষার ভার, সার্বভৌমত্ব রক্ষার ভার এই ৩ বাহিনীর হাতে। এই ৩ বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরা এবং আত্মত্যাগী আমাদের আজকের এই নিশ্চিন্ত সুরক্ষিত জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। সুতরাং তারা আজ আকাশপথে, জলপথে, পর্বতশৃঙ্গে আমাদের গর্বের জাতীয় পতাকাকে সদর্পে ধারণ করে আছেন। জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে কুর্নিশ জানাবো এই ৩ বাহিনীর কুশীলবদেরও। অবশেষে বলতে পারি, জাতীয় পতাকাকে আমরা মনে স্থান দেব আর কর্মে তার প্রকাশ ঘটাবো। তবেই হবে ঘরে ঘরে তেরঙা পতাকা, অর্থাৎ ঘর ঘর তিরঙ্গা এই প্রচেষ্টার সার্থক বাস্তবায়ন।
थैंक यू। Thank you, Rumiladi, for this wonderful speech of yours. I would now like to call upon Suman Kumari Ram from the Department of Hindi. This would be the last performance. If anyone wants to participate, can write it down in the chat box so that I can call their names. Suman, are you there online? जी सर। Suman, over to you. बोलिए, शुरू करिए. थैंक यू सर। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपनी ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है। प्रेम की यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। मैं सुमन कुमारी राम आज आप सभी के समक्ष हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में कुछ बातें कहने जा रही हूँ। तिरंगा तिरंगा केवल 3 रंगों का एक ध्वज नहीं है, यह हमारे इतिहास की यादें हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की पहचान है, हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। जिस तिरंगे के लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वही तिरंगा हमें पुकार रहा है। आन देश की शान, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। हमारी पहचान हमारे नाम, हमारी धर्म, जाति या संप्रदाय या हमारे कार्यों से नहीं है, बल्कि हमारी पहचान हमारे देश से है। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम अपना नाम नहीं बताते हैं, बल्कि हम यह कहते हैं कि हम भारतवासी हैं और हमारे इस भारत की पहचान हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से है। आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम जिस तिरंगे को इतने गर्व के साथ फहराते हैं, उसके पीछे उन असंख्य वीरों का बलिदान है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि कई सारे युवा वीर थे। केवल वीर ही नहीं, बल्कि यह तिरंगा उन असंख्य माँओं की करुण कहानी है, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को देश के लिए सरहद पर कुर्बान होने भेजा। उन्होंने यह नहीं देखा कि मेरा बेटा अगर सरहद पर जाएगा तो शायद वो शहीद हो जाएगा, मेरे पास वापस नहीं आएगा। नहीं, उनके लिए सबसे बढ़ के हमारा राष्ट्र है, हमारी भारत माता है, जिसके लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति तक दे सकते हैं। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए जो हो सके हम करें। हम सिर्फ पढ़ के डिग्री लेके अच्छा जॉब नहीं करें, बल्कि देश के विकास में अपना योगदान दें, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हम जैसे युवा पीढ़ी के हाथों में ही है। तो हमारे देश को विकासशील बनाने या उसका पतन करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो काम हमारे वीर सैनिक करके गए हैं, हमें जिस आज़ादी को सौंप कर गए हैं, तो हम आपस में धर्म, हिंसा, भेदभाव फैलाकर अपनी एकता को खंडित करके हम वापस गुलामी की बेड़ियों में बंधना चाहते हैं, या इस आज़ादी को हम नए मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। क्या आपको पता है कि जब सरहद पर कोई जवान शहीद होता है, तो पहला संदेश अपनी माँ के लिए लिखता है कि माँ, मैं तेरे आँखों का तारा बन बैठा किनारा, फर्ज तो निभा लिया पर बन ना पाया तेरे इस बुढ़ापे का सहारा। वो अपने पिता के लिए भी लिखता है कि तू भी छाती चौड़ी करके चलना बापू, कि तू भी छाती चौड़ी करके चलना बापू, तेरे बेटे ने भी बुज़दिलों की तरह पीठ पर नहीं, सीने पर गोली खाई है। वो अपनी बहन के लिए लिखता है कि बहना, तेरी डोली उठा ना पाया, तेरे हाथ पैरों में चांद और तारे सजा ना पाया। इस धरती का मुझ पे इतना कर्ज था कि राखी का फर्ज निभा ना पाया। अंत में वो अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छिपा लेना, बस कुछ पल के लिए अपने आंसू छिपा लेना। जब मैं तिरंगे में लिपट कर आऊं, तो बस
एक बार सीने से लगा लेना। तो हमारे देश के उन लाखों करोड़ों वीर जवानों के बलिदान को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी एकता को बनाए रखेंगे, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, और हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी हमारी एकता ही है। तो हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी इस एकता को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सुमन, बहुत ही अच्छा स्पीच आपने दिया। मैं आशा करता हूं कि आप यूथ पार्लियामेंट में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत चांसेस हमारे कॉलेज के बढ़ जी जाते सर, हैं। नाम है। हाँ हाँ, अच्छे से करिए, हम लोगों को कुछ अवार्ड मिलेगा, कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे। थैंक यू। जरूर सर, कोशिश रहेगी। किसी ने बहुत सही कहा है कि कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। यही हमारे सैनिक हैं, जो राम हैं, कुछ गए, कुछ वापस ही नहीं लौटे। तो अब हम लोग चलते हैं ओलिविया दास की तरफ, जो हमें एक प्यारा सा संगीत सुनाएगी। ओलिविया, आर यू देयर ऑनलाइन? ইয়েস স্যার। ओके, ओवर टू यू ओलिविया। ওকে স্যার। সকল টিচারদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি। আর যে আমার নাম অলিভিয়া দাস, আমি 4th সেমের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট। এই ওয়েদার চলাকালীন আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে, তাই যদি আমার গান গাওয়ার সময় যদি আপনারা কোনো ভুল বা ত্রুটি দেখেন তো নিজে মনে ক্ষমা করবেন। আমি গাইতে চলেছি এখন কেসারি থেকে যে তেরি মিট্টি গানটা আছে ওইটা আমি গাইতে চলেছি। আমি শুরু করছি। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ मेरी ज़मीं महबूबा मेरी, तेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के पंगरा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी इस्मत पे, मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी मुस्काती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, ते मैं मरता था जिस मुखरे पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, मैं तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो हो
থ্যাংক ইউ। নার্ভাস হয়ে গেছিলাম স্যার, তাই অনেকগুলো লাইন ভুল করে ফেলেছি, তার জন্য সরি। না না, নো প্রবলেম, মানে পারফেক্টলি ফাইন। আমরা স্টুডেন্টসদের পার্টিসিপেশন চাই। আমরা নিজে কেউ লতা মঙ্গেশকর বা কিশোর কুমার নই, তো লাইন্স गाना গুলো আমরা बहुत নিজে। गाना बहुत लंबी थी, बहुत ही হুম। लंबी गाना। तुमने अच्छा गाया, इतना बड़ा लंबी गाना। স্যার ম্যাম একটু কনগ্রাচুলেশন। নার্ভাস হয়ে গেছিলাম, সরি, অনেকগুলো লাইন না একটু না, ভুল হয়ে ঠিক গেছে। আছে। এত এত বড় গান গেয়েছো, কনগ্রাচুলেশন। আরো থ্যাংক ভালো ইউ। করো, আরো ভালো প্র্যাকটিস করো। Okay. Now we move on to Shabreen. Shabreen from the Department of Geography. We have students participating from various departments. খুব ভালো একটা সাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি। Shabreen, are you there online? Yes, sir. Thank you Over so to much, you. sir. Hmm. Thank you so much, sir. Very good evening, all my teachers and my friends. I'm Sabreen Ahmad from the Department of Geography and also a second year NCC cadet. I want to say something about आज हम लोगों ने से बहुत बार सुन लिया कि हमारे देश के तिरंगे के बारे में कि हमारे तिरंगे में 3 रंग है, पर आज मैं इससे थोड़ी सी विपरीत जा करके एक ऐसी कविता जो सुकांत आचार्य की लिखी गई है, जिसमें तिरंगे की 3 रंग की जगह 5 रंग को दर्शाया गया है। मैं उसके ऊपर में एक कविता बोलना चाहूंगी। कविता क्योंकि बंगाली में है तो मैं बंगाली में ही बोल रही हूँ। পতাকার 5 রং, সুকান্ত আচার্য। বলো তো দেখি পতাকায় মোদের কয়টি রং আছে? শিক্ষক এসে শুধালেন হেসে তৃতীয় শ্রেণীর কাছে। একসাথে মিলে সব ছেলে বলে চিৎকার করে জোরে, 3টি বর্ণ রয়েছে রাঙানো জাতীয় পতাকা জুড়ে। শ্রেণীর পিছনে বেঞ্চের কোণে শিশু ছিল এক বসে। পতাকার মাঝে 5 রং আছে, বলল সে মৃদু হেসে। কথা তার শুনে বাকি শিশুগণে হেসে খায় লুটোপুটি। শিক্ষক রেগে বলেন হেকে, বোঝাও কি করে 5টি? মাথা নিচু করে ভয়ার্ত স্বরে সরল শিশুটি বলে, ওপরে গেরুয়া, মাঝখানে সাদা, নীল আছে তার তলে, আর আছে আঁকা গোলাকার চাকা, কালো রং আছে এতে। শিক্ষক বলে এটিকে ধরলে তবু হচ্ছে 4টে। অবুঝ শিশুটি বলল তখন, রং আছে আর এক, লাল লাল ছোপ দেখা যায় ওই পতাকার মাঝে। বাবাকে যখন আনলে ওরা কফিনের ঢাকা খুলে, জড়ানো রয়েছে দেহখানা তার পতাকার ফুলে। রক্তের দাগে ছিল লাল ছোপ ওই পতাকার মাঝে। এই নিয়ে মোট হলো 5টি, এবার তো ঠিক আছে। সরল শিশুটির জবাবখানি কাঁপিয়ে দিল বুক, অশ্রু এলে নয়ন ভরে শুকনো হলো মুখ। আজও যারা দেশের জন্য করেছে বলিদান, স্বাধীনতার শহীদ সম তাদের আমার প্রাণ। হয়েছে স্বাধীন, পেরিয়ে গেছে 80টি বছর, দেশ বাঁচাতে যাচ্ছে যে প্রাণ, রাখছে কি তার খবর? ধন্যবাদ। Thank you, Shabreen. Your tonal quality is wonderful. The way you transformed from Hindi and came on to Bengali, বাংলায় তো তোমার ভয়েসটা একটা আলাদাই সাউন্ড করছিল। It was really great. Thank you, Shabreen, once again. Thank you so much, sir. Next, we would like to call upon Shruti. Shruti from the Department of Political Science. Are you there, Shruti? Yes, sir. Acha. Over to you, Shruti. Namaste. Today, I feel proud to speak on the inspiring campaign Har Ghar Tiranga. Well, Tiranga is not just a national flag, it is a symbol of our freedom, unity, courage, sacrifice, and national pride. When we look at the Tiranga, we remember the sacrifice of those who fought for our freedom and the responsibility we have towards our nation. As we proudly host our national flag, let us remember this beautiful thought. तिरंगा केवल हमारे घरों की छत पर नहीं, तिरंगा केवल हमारे घरों की छत पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी लहराना चाहिए. As our tricolor teaches us many important and beautiful values, saffron represents courage and sacrifice, white represents peace and truth, while green represents growth and prosperity. The Soka Chak reminds us to keep moving forward with righteousness and progress. There is another thought that beautifully expresses the spirit of Har Ghar Tiranga.
घर घर तिरंगा हो, हर दिल में देशभक्ति हो, भारत की एकता और अखंडता ही हमारी शक्ति हो। The true meaning of Har Ghar Tiranga is not simply to put a flag on our rooftop. It is to understand what the flag represents and to respect those values in our daily lives. Har Ghar Tiranga should become Har Dil Tiranga because the flag may fly above our homes, but the spirit of India must live within our hearts. Lastly, I want to say, तिरंगे का मान रखेंगे, भारत की शान रखेंगे, देश की एकता और अखंडता को हमेशा महान रखेंगे. Let us Tiranga fly high in every house and let the values of unity, courage, peace and responsibility shine through every Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you. পেপারওয়ালারা দেখলে কি হালটো করবে জানিস? বলবে ঝান্ডার খুঁটটাতে পুতলা ঝুলান দিচ্ছে, ক্লাবের প্রেস্টিজ থাকবে? সালার গাধাটা দিনটা পুরা ছিদ্রা ফুটা করে দিল। অভিরাম গাধা বলতেই পঞ্চার মুখটা গাধার পাড়া হয়ে গেল। তা যা বলবে কি বলবে, ঝান্ডা উঠানো নিয়ে কথা, উঠান দাও না, অত সোজা লয়, মাথায় রাখবি এইটা হইল দেশের ঝান্ডা, তিনটো কালার, মধ্যেখানে অশোক চক্র, তোকে ইজ্জত করতে শিখ। এমন গিঠাটা মারেছিস সালা চক্রটাই হাফিস। কেন, এই চক্রটাতে কি আছে? ল এই গাধাটাকে এখন কি বুঝাবি বুঝা। এই চক্রের ভিতরে যে স্পোক গুলো আছে না, এইগুলাই আসল, এক একটার একক কিসিমের মানে। কোনটা সত্যবাদী ত্যাগ, কোনটার ন্যায় বিচার, কোনটা আবার আত্ম বলিদান, এগুলো বুঝতে হবে। সবেতেই গিঠা মাইরে রেখে দিয়েছিস। অমন রাগ কইরো না দাদা, আমরা হলুম ভারতবাসী, এক একটা যন্ত্র। লালমুহা ইংরেজ গুলার সঙ্গে কাচরা মারা করলো, অত টেনশন নয়। দমে গুলি বন্দুক চলাচলি করলো, অত টেনশন নাই। কত ধর পাকড় হইল, জেল হইল, ফাঁসি হইল, অত টেনশন নাই। এলার ঢের বড় টেনশন, ঝান্ডার গিটা তো খুলবে কি খুলবে নাই, খুলবে কি খুলবে নয়। অমন ঘাবড়াচ্ছ কেনে দাদা? জমদিন সত্যবাদিতা, ন্যায় বিচার, আত্মবলিদান এগুলান সত্যি হইবে, তোমাকে হিচকা মারতে হবে নাই। ঝান্ডার গিটাটো স্যাট করে খুলে যাবে। নমস্কার, বন্দে মাতরম, সকলকে আমার শ্রদ্ধা। Thank you, very own multi-talented Ujjwal. Thank you once again. I would now like to call on Vishal from the Department of Hindi. Vishal, are you there online? Over to you, Vishal. आदरणीय प्रिंसिपल मैम को भी प्रणाम। हम लोग घर घर तिरंगे के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचारों को रख रहे हैं और हम देखते हैं कि अब तक हमने देखा कि इन सारे बिंदुओं पर बच्चों ने कितने अच्छे से अपनी बातों को रखा, लेकिन हम यह नहीं भूलेंगे कि हमारे देश की इस तिरंगे की शान के लिए केवल पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी अपना बलिदान दिया है। और इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कविता पर सभी का ध्यान खींचना चाहूंगा, जो यह दर्शाती है कि हमारे देश में जो नारी शक्ति भी है वो इस तिरंगे के लिए जी जान लगा सकती है। कविता कुछ इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बड़े भारत में भी आई
फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। फिर दुरंगी को करने वाली सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के बल पर अंग्रेजों को दांतों तले चबाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके सामने कई सारी बाधाएं और समस्या आती हैं, लेकिन वो सारी समस्याएं रानी लक्ष्मीबाई के उस विशाल साहस और हिम्मत के सामने वो सारी समस्याएं नतमस्तक हो जाती है। झांसी की रानी हम सारे भारतवासियों में, हम सारे स्त्री और नारी समाज को यह संदेश देती है कि स्त्री अब अबला नहीं है, स्त्री अब सबला है। बल है, साहस है, शक्ति है, शौर्य है। हर एक नारी गुणों से भरपूर है। इस तिरंगे की शान के लिए महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सावित्रीबाई फुले इत्यादि कई सारे हिंदी के साहित्यकारों ने, लेखिकाओं ने अपने कलम के तलवार के बल पे भी ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। केवल लोहे की तलवार से शासन को नहीं हिलाया जा सकता, बल्कि कलम भी वह हथियार है हमारे पास जिसके दम पर हम हर एक उस हुकूमत को हिला सकते हैं जो हमारे देश पर शासन करना चाहती। मैं संक्षिप्त में अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और आप सभी से विदा लूंगा। धन्यवाद। Thank you, Vishal, for this speech of yours. Thank you once again for participating. I'd like to call on Shamuli ma'am from the Department of Philosophy to kindly say a few words. শুরু করছি শুরু করছি Over হ্যাঁ to you. Over to you. আমার দেশ ভারতবর্ষ। হ্যাঁ, আমার দেশ হলো সেই ভারতবর্ষ যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী কত মুনি ঋষিরা তাদের অনুভবলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মানুষের জীবন সমৃদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বকে শিখিয়েছেন আধ্যাত্মিকতার অর্থ। আমার দেশ ভারতবর্ষ হলো সেই দেশ যেখানে কত শত সাধারণ মানুষ, বিপ্লবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছেন। আমার দেশ ভারতবর্ষ হলো সেই দেশ যে ভূমির সন্তানরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্পকলা, সাহিত্য আরো না জানি কত দিক থেকে বিশ্বের নজর কেড়েছেন। আমি হলাম সেই ভারতবর্ষের নাগরিক যেখানে কালো চামড়া বনাম সাদা চামড়ার যুদ্ধ প্রায় বিরল। আমার দেশ হলো সেই ভারতবর্ষ যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গগত পার্থক্য থাকলেও দিন শেষে আমরা সবাই মানুষ এবং একে অপরের পাশে দাঁড়াই। আমার দেশ ভারতবর্ষ হলো সেই দেশ যার সন্তান অন্য দেশের সন্তানদের সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স বলে সম্বোধন করতে পারেন। সর্বশেষে বলি, ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে, লীলা চঞ্চল সমুদ্রে অবিরাম, গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী যে থামে সে, ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম। ধন্যবাদ সবাইকে।
Thank you, Shamali ma'am. This was Shamali ma'am from the Department of Philosophy. Last but not the least, we have Ankita ma'am from the Department of Physiology. Uh, if she could kindly come forward and say something. Ankita ma'am, are you there online? Yes, sir. Over to you. Over to you. Well, thank you so much, sir. Respected Principal Madam, esteemed faculty members, all the staff, my fellow students, today we gather to mark the closing of our Har Ghar Tiranga Week. A week when every home, every heart, every corner of our community came alive with the tricolor. It has been a week of pride, reflection, and unity. So on behalf of the NSS unit, I extend my heartfelt thanks to everyone who planned, who participated and supported this activity. And definitely I want to say that in closing, let us remember the sacrifices of those who gave us this freedom and honored that legacy through service and responsible citizenship. Thank you to everyone who made Har Ghar Tiranga Week an inspiring experience. May the tricolor continue to fly high in our hearts and homes. And obviously I want to say a few words কারণ 8 তারিখ থেকে আপ টু 17th of August এই মাঝে অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে এই প্রোগ্রামে যাদের সব থেকে বেশি আমি হেল্প পেয়েছি ফার্স্ট টাইম আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান এনএসএস অফিসার কিন্তু আমি এখানে আমার নিজের ক্রেডিট ঠিক নয় এটা অ্যাকচুয়ালি একটা টিম ওয়ার্ক তো আমি এখানে যাদের হেল্প পেয়েছি তাদেরকে না বললেই নয় সেটা অবশ্যই বলবো জসমিত স্যার বিশাল শ্রেয়সী সুদীপ্তা ম্যাডাম সৌমেনদা সবাই আমাকে হেল্প করেছে এই কাজটার পেছনে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আশা করি স্যার এবং সবাই বাকি যাদেরকে বললাম সবার হেল্প পাওয়াটা আমার খুব দরকারও ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ভবিষ্যতে আশা করছি আপনাদের সবার সহযোগিতা পাবো কারণ এটা আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া হতো না আর আরেকটা জিনিস বলতে চাই যাদের কে সব থেকে আগে আমি থ্যাঙ্কস দিতে চাই সেগুলো হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টসরা যার মানে আমার একটা ডাকে যাদেরকে আমি সবাইকে পেয়েছি আমি নিজেই বুঝতে পারিনি যে সাইকেল র্যালিতে আমি সত্যি 30 জন পার্টিসিপেন্টের মতো পার্টিসিপেন্ট পেয়ে যেতে পারবো এবং তারা যে এগিয়ে এসছে নিজের উৎসাহ নিয়ে শুধু যে আমি হিন্দি ডিপার্টমেন্ট বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট ইংলিশ জার্নালিজম আমার নিজের ডিপার্টমেন্ট সবাইকে আমি পেয়েছি এবং তারা সিরিয়াসলি তারা পার্টিসিপেট করেছে এবং আমার ভালো লেগেছে এই ধরনের আশা করছি যে ইন ফিউচার আমরা এনএসএস এর যত প্রোগ্রাম করব তাদেরকে আবারও পাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ everyone that's all about it sir thank you sir over to you Thank you Ankita ma'am we would like to before আমি একটু কিছু বলতে চাই হ্যাঁ আমি ডাকছি এক মিনিট আমি আনশিকা বলে আরেকজন স্টুডেন্ট লাস্ট একটা কিছু বলতে চাই তারপরে আমি আপনাকে ডাকছি তারপর প্রিন্সিপাল ম্যাম আচ্ছা হ্যাঁ বল সামান্য একটু বলি ওকে we have Tulimadi from the এটা এনএসএস ইউনিটস এর প্রোগ্রাম মানে ইউনিট 2 এর মধ্যে পার্টিসিপেট করেছে সেই ইউনিটস 2 কেও আমি মেনশন করতে চাইছি যে ইউনিট 2 এখানে কিন্তু এই পুরো প্রোগ্রামটাতে 9 থেকে 17 প্রোগ্রামে কিন্তু পার্টিসিপেট করেছে ঠিক আছে মানে এটা ইউনিট 1 এর নয় যৌথভাবে ইউনিট 1 and 2 এর প্রোগ্রাম ওকে the program has been organized by both the RBC College in collaboration with both the units of NSS, Unit 1, Unit 2, as well as NCC of our college. Thank you, Tulimadi. We would like Anshika Singh. Are you there online? Anshika? Okay, Anshika is not there. So I think we have come to the fag end of our... Anshika, are you there? She has joined again. Anshika? अंशिका आप मेरी आवाज सुन रही हैं अंशिका okay I think she has some network issues I'd request our principal ma'am to kindly give the vote of thanks so that we can come to the close of our ceremony ma'am are you there online জাসমিত হ্যাঁ ম্যাম আজকের প্রোগ্রামে সব থেকে আমার ভালো লেগেছে ছাত্রীদের যোগদান করা এবং যারা এই ছাত্রীদের যোগদান করিয়েছে এবং সেই সব টিচারদের আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আমাদের অসুবিধে হয় যে আমরা ছাত্রীভিত্তিক প্রোগ্রাম করব এটা প্রথম থেকেই আমাদের মাথায় থাকে এবং সেটাই আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা
এবং এখানে যত ছাত্রী আছো তাদেরও সেটা জানাচ্ছি, কলেজের প্রোগ্রামে তোমরা যত বেশি করে যোগদান করবে ততই তোমরাও আত্মবিশ্বাস পাবে। প্রোগ্রামে যোগদান করার জন্য একটা আত্মবিশ্বাস লাগে যে না আমি পারবো, এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান তোমরা করতে পারবে। এখানে অনেক ছাত্রী দেখলাম তারা ভালো গান গায়, ভালো লেখে, ভালো বলতে পারে। কাজেই কলেজগুলোর উদ্দেশ্যই তাই যে এইসব মেয়েদের বাছাই করে নিয়ে তাদের একটা চলার পথে এগিয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দেওয়া। কাজে আমি আশা করি যে আজকে আমাদের সবাই মিলে যৌথভাবে আজকের যে প্রোগ্রাম করেছি আরবিসি কলেজ ফর উমেনের পক্ষ থেকে, সেখানে সবাই খুব সুন্দরভাবে যোগদান করেছে এবং সবাই সহযোগিতা করেছে। আমি আজকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং রৌনক না জাসমিন, তোমার যে রেকর্ডিং করছে ছেলেটি, হ্যাঁ, হ্যালো, রৌনক রৌনক তোমাকে রৌনক হ্যাঁ রৌনক রৌনককেও ধন্যবাদ। রৌনককে আমি দেখিনি কখনো, যাই হোক সে এই দুটো প্রোগ্রামেই রেকর্ডিং করেছে এবং সেই জন্য আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সবাইকে জানানো দরকার যে 9 থেকে 17 যে প্রোগ্রাম হলো এটা কিন্তু সরকারের নির্দেশের প্রোগ্রাম, এবং সরকারের নির্দেশে আমরা প্রোগ্রাম করেছি। আর এই প্রোগ্রামের সমস্ত রিপোর্ট, অনলাইন প্রোগ্রাম সহ সব রিপোর্ট আমাকে রিপোর্ট লিখে তার জিওট্যাগ ফটো দিয়ে আমাকে সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। কাজেই সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই রকম যে প্রোগ্রাম হলো প্রথম থেকে শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ থেকে শুরু করে সব প্রোগ্রাম যে হলো সবাই আন্তরিকভাবে যোগদান করেছে এবং আমি জানি এরা কলেজকে ভালোবাসে। সব থেকে যেটা বড় দরকার সেটা হচ্ছে কলেজকে ভালোবাসা, কলেজের কাজে এগিয়ে আসা এবং কলেজকে রিপ্রেজেন্ট করা। কাজেই যৌথতা এবং একতার মধ্যে দিয়ে আমরা আশা করি আমরা ভবিষ্যতে প্রোগ্রামগুলো এভাবে করব। এবং আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম শেষ করছি। ওভার টু জাসমিত। Thank you, ma'am. I think we come to the end of our program. Thank you for joining in. Again, we might meet someday very soon. Thank you. Thank you again. Good night. Have a safe night. Tata.